साहब, मैं मुमताज फलाही QCircus.net से। आप हिंदुस्तान की एक मारूफ शख्सियत है, मुस्लिम कम्युनिटी में आपको एक मकाम हासिल है। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में टेररिज्म बढ़ा है, आपका क्या व्यू है इसके बारे में, क्यों बढ़ा है? देखिए, कोई भी चीज ऐसे ही जन्म नहीं लेती। बच्चा भी जन्म लेता है तो उसके साथ भी बहुत से बैकग्राउंड होते हैं, तो कोई बच्चा मां के पेट में आता है, वो जन्म लेता है। आज टेररिज्म खुद पहली बात तो ये कि इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाया कि टेररिज्म है क्या चीज। टेररिज्म वही टेररिज्म है जिसको अमेरिका डिक्टेट कर रहा है या जिसको इसराइल डिक्टेट कर रहा है, या टेररिज्म कोई और चीज है? तो पहले का टेररिज्म, अगर हम ये कह रहे हैं कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए वायलेंस का यूज करना, ये टेररिज्म है, इसको अगर आप कहते हैं तो ये टेररिज्म हिंदुस्तान में दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। और खाली हिंदुस्तान में भी पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ये इंतहाई अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि इस पूरे टेररिज्म को मुसलमानों से और इस्लाम से जोड़ा जा रहा है। ये उससे ज्यादा खतरनाक बात है, जबकि इस्लाम मजहब का पैगाम ही अमन का है, सलामती का है। इस्लाम जो है किसी तरीके से एक नाहक खून को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसका उसूल ये है कि वो कुरान में ऐलान करता है कि अगर किसी नाहक किसी एक खून को, एक आदमी का भी खून बहाया या किसी चीज का, ऐसे हो गया जिसने पूरी कौम की, पूरी उम्मत का खून बहा दिया, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान में कहता है तो जमीन में फसाद मत फैलाओ, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला मुफसिदीन को पसंद नहीं करता। और कत्ल को तो अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता, नाहक कत्ल हो जायज नहीं है, हराम है बिल्कुल नाहक कत्ल करना। यहाँ तक एक दरख्त को भी आप नाहक नहीं काट सकते, एक बिल्ली को भी आप नहीं मार सकते, एक जानवर को नहीं मार सकते, चाहे कि इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। अगर लाख कोशिशों के बावजूद टेररिज्म बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ईमानदार नहीं है उसको रोकने में। देखिए, गवर्नमेंट कितनी ईमानदार है नहीं है ये तो उनके अमल से पता चलता है। टेररिज्म अगर है, इसके ग्रास रूट पे जाने पड़ेंगे, इसकी प्रोसेस क्या है, ये टेररिस्ट पैदा क्यों हो रहे हैं, इन्हें कौन पैदा कर रहा है, इसके पीछे वो क्या अमल कारामल वो चीजें हैं, कारफरमा, जिनकी वजह से टेररिस्ट लोग टेररिस्ट बन रहे हैं। ये असली टेररिस्ट कितने हैं, प्रोफेशनल लोग कितने हैं, कितने लोग नकली टेररिस्ट बने हुए हैं। आज लूट मार के लिए पहले जमाने में डकैती हुआ करती है, आज उस डकैती का कोई शब्द जो है वो ये ना बना होता, ये भी नहीं कह सकते। इसके ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा, कोशिश पकड़ना पड़ेगा। और ये तो हकीकत है कि हमारी हुकूमत जो है, बड़ी बड़ी हुकूमत है, इसको रोकने में फेल हो गई। और इसके रोकने में फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि एक कौम को टारगेट बना लिया गया। जब एक जगह पे आपने अपने आप को मजबूत कर लिया तो दूसरी तरफ से आपकी निगाहें हट गई, वो चाहे जानबूझ कर हो और चाहे गलती से हो। दूसरी तरफ क्या हो रहा है उसको आप नहीं देख रहे हैं, इसके आर्मी का कोई और काम कर रहा है। और ये तो खुल के मुस्लिम टेररिस्ट कहते 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 हमारे गांव के मामले में आके जब सादवी का नया खोला तो एक नया चेहरा है। सिर्फ मुस्लिम टेररिज्म नहीं है, हिंदू टेररिज्म भी कोई चीज है। हाँ, अब आर्मी के ऑफिसर को पकड़ा गया, 450 लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी, किस बात की, फूल बांटने की तो नहीं दी, उन्होंने यही बम कांड करने की ट्रेनिंग दी, लोगों के अंदर दहशतगर्द फैलाने की धमकी दी, लोगों को बमों से उड़ाने की ट्रेनिंग दी, ये सब तो सिखाया होगा उन्होंने। और कितने लोगों को सिखाया होगा, वो लोग कहाँ हैं आज? क्या गवर्नमेंट के पास, उनके पास कोई डाटा है? वो लोग क्या कर रहे हैं आज, वो किस ड्यूटी में लगे हुए हैं? तो अगर टेररिस्ट को पकड़ना है तो टेररिस्ट है, उसका कोई मजहब नहीं है जी, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। गवर्नमेंट को एक नजर से सबको देखना पड़ेगा। अगर शक है तो सारे लोगों पर शक की निगाह जानी पड़ेगी, उन्हीं में से सही टेररिस्ट पकड़े। जी, मौलाना बदरुद्दीन साहब, हर ब्लास्ट के बाद गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज ने मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा है। पहले मदरसा के नौजवानों को पकड़ा, अब एजुकेटेड नौजवानों को पकड़ा जा रहा है। मुसलमान इससे काफी नाराज है, कहते हैं कि गवर्नमेंट बायस्ड है। लेकिन और ये भी फैक्ट है कि अब तक किसी भी ब्लास्ट में मुस्लिम को कन्विक्ट नहीं किया गया है। सीमी के सैकड़ों लोग जेलों में हैं, एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद क्या आप इनकार कर सकते हैं कि 25 करोड़ मुसलमानों में जो इंडिया में रह रहे हैं उसमें एक भी टेररिस्ट नहीं है? क्या एक ने भी वायलेंस का रास्ता नहीं है? ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, चोर, डकैत, झूठ बोलने वाले, बदमाशी करने वाले हर मजहब में लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम का दामन बिल्कुल इससे पाक है,
اسلام کا دامن پاک ہے لیکن مسلمانوں کا دامن کس سے پاک ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں سکتا. لیکن صرف ایک مذہب کے ساتھ اسلام کے ساتھ اس کو جوڑ دینا, اگر وہ چور ہے ڈکیت ہے ٹیررسٹ ہے اس کو ایز اے ٹیررسٹ دیکھنا چاہیے, ناٹ ایز اے مسلم دیکھنا چاہیے, ناٹ ایز اے ہندو دیکھنا چاہیے. اس کو کبھی بھی کسی مذہب کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا چاہیے. یہی ہمارا کہنا ہے کہ اس کو آپ انسانوں کے ساتھ, چور ہر مذہب میں ہیں, برے لوگ ہر مذہب میں ہیں, برے کام کرنے والے لوگ ہر مذہب میں ہیں. تو اس لیے اگر ٹیررسٹ ایک دو مسلمان پکڑے بھی جاتے ہیں اور وہ اگر ہیں بھی تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ماننا چاہیے کہ پوری سوسائٹی جو ہے ٹیررسٹ ہو گئی, پوری قوم ٹیررسٹ ہو گئی. ہم کبھی زندگی میں نہیں کہیں گے, اگر 2 4 نہیں 1000 بھی اگر کوئی ہندو بھائی ٹیررزم میں پکڑے گئے, ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہندو سماج ٹیررسٹ ہو گیا. کبھی نہیں, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اس لیے ایک آدمی کو ایسے پورے سماج کو بدنام. جی کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو مینٹلٹی ایک ہے. جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے, پچھلے 4 سال سے یو پی اے گورنمنٹ ہے یہاں پہ, لیکن پچھلے 4 سال میں مسلمانوں کے خلاف مصیبتیں زیادہ بڑھی ہیں اگر ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو. ایک سوال. دوسرا یہ کہ لگ بھگ 5 سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں, کچھ مہینے میں نیا الیکشن آنے والا ہے. یو پی اے گورنمنٹ کے 5 سال مسلمانوں کی فلاح و بہبود, کتنا کامیاب گورنمنٹ کتنا ناکام؟ دیکھیے یہ تو کھلی کتاب کی طرح ہے. سچر کمیٹی کا رپورٹ انہوں نے شائع کیا. 50-60 سال میں 50 سال اس ملک پہ کانگریس گورنمنٹ نے حکومت کی. یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ خود بتاتی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ مسلمانوں کو خوش کرنے میں, مسلمانوں کو حقوق دینے میں کتنا کامیاب ہے اور کتنی ناکام ہے. کامیاب اتنی ہے کہ آزادی کے بعد ہم لوگ 48% جس جگہ پہ تھے آج ہم 1.5% پہ آ گئے. ہم 22% جس جگہ پہ تھے آج 1% پہ آ گئے. 25% جس جگہ پہ تھے ہم 2% پہ آ گئے. تو یہ ہماری ترقی کی شرح ہے. اور یہ سب کچھ کانگریس کے جھنڈے تلے ہوتا رہا, کانگریس حکومتوں کے جھنڈے تلے ہوتا رہا. ٹیررزم کا مسئلہ جو آتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو باقاعدہ, تو یہ میں کہوں گا کانگریس گورنمنٹ کو خود ایک سوچنے کی چیز ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جب پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نام سے آئی, اس کے بعد یہ بی جے پی کی شکل میں آئی, انہوں نے اس زمانے میں کیڈر اپنے ایسے بچھا دیے ہیں, بڑے بڑے آفیسروں نے اپنے ایسے سیٹ کر دیے ہیں جو ان کے مائنڈ کے لوگ ہیں. آج وہ لوگ بڑے بڑے سطحوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کانگریس گورنمنٹ جتنا بھی اپنے آپ کو سیکولر کہے, کام کرنے والی مشنریز وہی ہے, ذہن وہی چلا آ رہا ہے. اور اس پہ سونے پہ سہاگا نرسمہا راؤ جی کے زمانے میں اسرائیل سے لوگوں کو بلایا گیا, یہاں کے لوگوں کو ٹیررزم سے مقابلہ کرنے کے لیے. وہ کھلا یہ تھا کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے بلایا گیا تھا, مسلمانوں کو دبانے کے لیے بلایا گیا تھا. جب تک ان چیزوں کے اوپر کانگریس گورنمنٹ دھیان نہیں دے گی, ان کے آستینوں میں دشمن چھپے ہوئے ہیں, ان کے آستینوں میں کانگریس کے نام سے ان کے آفیسروں میں بے شمار تعداد آج RSS BHP کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ RSS BHP کے لیے کام کریں گے, وہ کانگریس گورنمنٹ کے لیے کبھی بھی کام نہیں کریں گے. اور جو کچھ بھی کر رہے کانگریس کے دور کر رہی ہے مسلمانوں سے, ہندوستان کے بے گناہ عوام سے, اور بی جے پی اور RSS سے ان کو قریب کر رہی ہے. اس سازش کو کانگریس گورنمنٹ کو خود سمجھنا چاہیے اور خود جو ہے اس کے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے. اپنے آستینوں میں چھپے ہوئے سانپوں کو ان کو پہچاننا چاہیے. 26/11 ممبئی ٹیرر اٹیک, انتولے صاحب یہ کہتے کہتے چپ ہو گئے. دیر از سم تھنگ دین نیوز ڈائی, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مولانا اجمل صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم اس معاملے میں پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو نئے سال کی شبھ کامنائیں ہوں, مبارکباد ہو. لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ یا خدا صرف بمبئی نہیں, پورے ہندوستان نہیں, پوری دنیا میں اللہ نہ کرے 9/11 جیسا اور 26/30 والا جو واقعہ ہے, اس قسم کا واقعہ پھر دنیا میں نہ دہرایا جائے. اللہ نہ کرے کہیں اس قسم کا کوئی گھٹنا ہو. اور جن لوگوں نے بھی کیا وہ اس دنیا کی سرزمین کے بدترین لوگ ہیں. اگر کسی نے کرایا ہے تو وہ بھی بدترین لوگ ہیں. ان کا شمار کسی طریقے سے انسان اور انسانیت کے اندر نہیں ہو سکتا. انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ سب نہیں کر سکتا, جانور بھی یہ سب نہیں کر سکتا. نمبر 2 بات کہ اس کی جتنی برائی کی جائے, جتنا وہ کیا جائے کم ہے. نمبر 2 بات, اس معاملے میں ہم سلام کرنا چاہتے ہیں گڈکری صاحب کو. بامبے بلاسٹ کا مسئلہ آئے گا, نام آئے گا, اور گڈکری صاحب کا نام نہیں آئے گا تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی, قصہ ادھورا رہے گا.
ہم ان کو سلام کرتے ہیں اس اعتبار سے کم 20-25 سال سے مسلمانوں کے چہرے کے اوپر جو ایک بدنما داغ لگایا جا رہا تھا ٹیررسٹ کے نام سے، ٹیررسٹ مسلم آتنکواد، اس بہادر نے پہلی مرتبہ کوشش کی تھی کہ آتنکواد کا کوئی اور چہرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو لانے کی کوشش کی تھی. ہم سمجھتے ہیں ایک سوچے سمجھے پروگرام کے حساب سے اس آواز کو پلاننگ کے ساتھ دبا دیا گیا، ان فائلوں کو بند کرا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کام میں چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے پاکستان ہو، جو بھی ملک ہو، انہوں نے جو بھی یہ کام کیا یا کرایا ہے وہ انسانیت سے بہت نیچے گرے ہوئے کام کو کیا. اور ہندوستان کے مسلمان اپنے برادران وطن کے ساتھ اس کے ہر قسم کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اور جب بھی ضرورت پڑے گی ہندوستان کے مسلمان پہلی گولی کھانے والوں کے شمار میں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہوں گے. پاکستان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہندوستان کے مسلمان ٹیررزم میں ان کا ساتھ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں. ہم اپنے ملک میں بھائی بھائی ہیں، لڑ رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، جیسے بھی ہم جی رہے ہیں. ہمیں کسی کے سہارے کی، کسی آسر کی ضرورت نہیں اور کسی کے ہمدردی کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے اس قسم کی ہمدردی آئندہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس معاملے کو ہم لوگ جتنا بھی برا بنایا جائے کم ہے. انتولے صاحب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی، ان کے حساب سے وہ ایک سچی بات تھی. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اس کا جواب بھی دے دیا گیا. لیکن اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے دیکھیے، وہ پورے ملک میں پاکستان کے خلاف ایک غصے کی لہر ہے. ہر آدمی کو پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے حساب سے دیکھ رہا ہے. اور جو ہمارے یہاں ہوا وہ بمبئی کے منہ پہ تھپڑ نہیں تھا، پورے ہندوستان کے منہ پر تھپڑ تھا. اور ہندوستان اس کے جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے. اس لیے ایسی کوئی بات اس وقت کرنا، کرکرے صاحب کی موت کی ہر آدمی کو فکر ہے. انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، اس کے پیچھے اگر کچھ بھی کوئی راز ہے تو وہ کھل کے آنا چاہیے. لیکن ایسا کوئی معاملہ اس وقت اٹھانا جو پورے انڈیا کے نیشنل سینٹیمنٹ کے خلاف جائے، ہم کو بھی بات کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط رکھنا چاہیے. اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. لوگ ہیں تو پکڑیں گے، پکڑے جانا چاہیے. لیکن اس وقت کا جو ماحول ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اس واقعے کی نندا کریں، اس واقعے کو بلائیں.